para pada pengajian yang lalu kita diperingatkan oleh kita tempatnya lupa, al-insya mahal khotok wan nisyan, tempatnya salah, tempat lupa. Kita diperingatkan maradat himmatu salikin anta kifa indama kusyifalaha illa nadhu hawatiful haqiqah fa innal ladzi talabu amama qala wala tabarrajat zawahirul mukawwanati illa wa natatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita diperingatkan kita jangan sampai terpengaruh, terutama dalam keadaan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi anugerah keluar biasaan, khariqul adah, keluar biasaan, atau diberi pengalaman rohani, zauqiyah, perasaan yang indah, atau dibuka hati kita, keluar biasaan, misalkan kita melihat teman dari jarak jauh, bisa terbang, bisa menyelam, bisa menghilang pamannya dan lain sebagainya, pokoknya semua keluar biasaan. Ya kita jangan sampai terpengaruh, termasuk lahiriah, sesuatu yang menggiurkan, yang menakutkan dan sebagainya. Kita jangan sampai terpengaruh para hadirin. Kalau kita terpengaruh, maka kita kandas di tengah jalan. Kalau kita naik lift, misalkan tangga, pas macet, kita terjebak di tengah-tengah perjalanan itu, sehingga kita sulit untuk menyampai suatu tujuan kita. Kita diperingatkan, kau jangan sampai terpengaruh oleh lingkunganmu. Tujuan masih jauh sekali. Semua keadaan makhluk ini yang menakutkan, yang menyenangkan, ini sesungguhnya lisanul halim mereka, hawatiful haqqah. Aku ini fitnah, ujian bagi kamu semua. Kau jangan terpengaruh. Tujuan masih jauh sekali. Usul musadarmu kepada Allah yang maha tinggi. Dan tidak cenderungnya hatimu, tidak terpengaruh hatimu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirat, mari kita koreksi keadaan kita masing-masing. Para hadirat, bagaimana dalam kehidupan kita. Jangankan keluar biasaan para hadirat. Ada sedikit soal lahir yang begitu menarik, kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirat, mari sekarang ini kita tobat atas dosa-dosa kita, keteledoran kita, kandas di tengah jalan kita dalam kehidupan fafirillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mensyukuri semuanya itu para hadirat, sehingga keadaan-keadaan lingkungan kita baik diberi anugerah mukasyafah, zauqiyah, khariqul adah dan lain ini, justru jembatan untuk lebih dekat kepada kita, pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita bersalat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari para hadirat, segala langkah kehidupan kita selalu kita tahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita amalkan bersama salat para hadirat. Salat ini yang secara langsung sesuatu ibadah yang paling top, paling tinggi, paling sempurna, salat. Disitulah masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salawat dalam salat itu dijadikan rukun. Orang yang tidak ada salawatnya dalam salat itu tidak sah salatnya para hadirat. Itu pada salat para hadirat. Apalagi selain salat, mari semua kehidupan kita
kita selalu ada salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sebagai kenyataan para hadirin, kita ini selalu diliputi kemauan yang tabiatnya untuk saya yang bersangkutan. Kalau kita tidak sungguh meluruskan niat hati kita untuk Allah semata-mata, kita terjebak dalam penjara manusiawi sehingga kita tidak mampu terbang dalam singgasana fafirulillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan para hadirin kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlnya Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Dan mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Barakallahu sudah beliau ghasiyadah zaman. Sehingga kita bisa mensyukuri di belakang mu'alifah kita, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamullah. Dikatakan bahwa memohon kepada Tuhan, berdoa, berarti boleh dikatakan menuduh atau tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Menuduh dan tidak percaya seolah-olah bahwa Allah Ta'ala Maha Rahim, Maha memberi sekalipun tidak diminta. Perhatian-hatian. Fadl Allah Ta'ala telah menanggung, mencukupi rezekinya segala makhluk termasuk manusia. Dan di samping itu berdoa atau memohon itu boleh dikatakan menuduh Allah, menuduh bahwa Allah tidak selalu mengetahui keadaan orang yang berdoa atau memohon itu. Kalau orang yang betul-betul yakin bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha mengetahui, pasti dia orang yang betul-betul yakin iman tadi, tidak membutuhkan memohon, berdoa para hadirin. Jadi yang dikatakan di atas itu tadi memohon, berdoa yang tidak ada dasar lillah, istilah wakitiyah, di samping billah. Jadi memohon yang tidak ada dasar lillah, tidak ada dasar billah, permohonan itu ini menuduh bahwa seolah-olah Allah tidak tahu kebutuhan kita. Kalau tidak dimohon, seolah Allah tidak memberi kepada kita. Ini bila tidak ada lillah dan billah. Saya teringat Mbah Yai memberi tuntunan pada kita, kalau kita mohon misalkan ya ditambahi, ya Allah aku mohon kepadamu bila kau kehendaki. Para hadirin, memohon karena terdesak oleh kebutuhannya, bukan karena dasar diperintah untuk memohon. Jadi memohon yang berdasar lillah billah itu sudah seharusnya antara lain berdasarkan udhuni. Jadi berdoa bukan karena syak mamang, ragu-ragu kepada belas kasih sayang Allah, melainkan berdoa menjalankan perintah supaya memohon. Juga berdoa bukan karena syak mamang, ragu-ragu bahwa Engkau ya Tuhan selalu lebih mengetahui apa-apa yang ada pada makhluk ciptaan termasuk diriku. Jadi berdoa harus semata-mata didasari lidah dan billah. Malah berdoa yang semestinya yaitu yang didasari lidah billah dikatakan ad-du'a uluhul ibadah. Doa yang didasari lidah dan billah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah otaknya ibadah para hadirin, kepalanya daripada ibadah. Kepala atau otak itu bagian tubuh manusia yang paling penting fungsinya bagi mengatur kehidupan manusia. Manusia tanpa otak yang sehat tidak ada arti bagi suatu kehidupan di dunia ini. Malah dikatakan tidak normal. Jadi doa
adalah ibadah yang paling top nilainya. Mengapa? Sebab doa di samping menghormat, memuja kepada Allah, keadaan memohon itu sudah berarti menghormat kepada yang dihormati. Di samping memohon, menghormat, di samping menghormat, zikir otomatis. Orang memohon berarti sadar kepada yang dimohoni. Di samping menghormat dia tadzallul, merasa hina dina, merasa tidak mampu, dhaif, apes, merasa lemah. Keadaan mohon itu sudah menunjukkan bahwa si yang dimohoni, si yang memohon itu selalu lebih lemah dari yang dimohoni. Jadi talabukallahu ittihamun, itu memohon yang tidak ada dasar lillah billah, melainkan dasar karena membutuhkan, kebutuhan, terdesak oleh kebutuhan dirinya, menuduh bahwa Allah tidak akan memberi kalau tidak dimohoni, menuduh bahwa Allah tidak mengetahui keadaan makhluknya, hambanya. Kalau mohon berdasar lillah billah, itu sudah seharusnya doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Ada hadis yang lainnya, doa silahul mukmin, doa itu adalah senjata para mukmin. Ini tercantum sejarah perjalanan umat manusia dan agama. Nabi Adam sendiri di saat diuji Allah mohon wahuldi, merasa hina dina, merasa buntu jalan, merasa membutuhkan kepada Allah. Dengan doa itulah sebagai senjata yang ampuh mengagungkan Allah, menyadari menyatakan kita lemah, dhaif, butuh pada Allah. Maka Allah memberikan anugerah yang begitu indah, diampuni dosa-dosa domba Nabi Adam alaihissalam, diberi hidayah, diberi turun nabi-nabi, rasul-rasul, sampai mempunyai turun Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirat, kita koreksi keadaan kita masing-masing. Yang sudah tepat, mari kita tasyakur, kita tingkatkan. Yang belum tepat, mari kita tobat mohon ampun. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah, mengisi bidang-bidang yang harus kita isi di samping sana lain, terutama mohon yang hubungan dengan kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau hubungan dengan soal apa saja. Pernah pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam membutuhkan makanan untuk ternaknya, akan tetapi memohon kepada Tuhan, malu karena barang sepele, hanya sejenis rumput buat ternaknya. Lah ini lalu disesali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak memohon? Alasannya karena barang sepele. Sekalipun barang sepele seharusnya mohon, tapi ya tadi harus dengan syarat, tidak dengan ilah dan bila, dan dengan syarat tidak keterlaluan. Umpamanya sudah berlebih-lebihan daripada kebutuhan, kok masih bukan, itu namanya keterlaluan. Para hadirat, dalam perjalanan perjuangan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, harus memahami ini kebutuhan pribadi kami, ini kebutuhan jamaah kami, ini kebutuhan perjuangan kita. Harus memahami para hadirin. Kalau untuk pribadi kita ya sudah cukup, tapi untuk perjuangan kita, mari, sudahkah mencukupi para hadirin? Begitu perjuangan untuk jami'al alamin, wahidiyah para hadirat, sebenarnya kita mulai bersama. Satu perjuangan alhamdulillah di samping sholawat,
pasti diterima salawat itu. Beserta Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat, beserta Rasulullah SAW mensyukuri atas kebaikan kita senikmat beliau. Sebagaimana belum menyatakan hayati khairul lakum wa mati khairul lakum, yang kurang lebih agak panjang. Hidupku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik bagi kamu semua, wafatku juga demikian, umatku. Hidupku dapat memberikan tuntunan-tuntunan syariah, sunnah-sunnah untuk kamu semua. Wafatku baik bagi kamu semua, umatku. Karena sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat aku menyaksikan amalmu yang baik, aku memuji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amalmu yang buruk, aku mohon ampun bagimu. Berarti di antara kasih sayang Allah, rahmatan alamin Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara realisasi Habibullah, di antara realisasi Dzul Azim, di antaranya beliau diberi kenikmatan oleh Allah, selalu amal-amal umatnya diperlihatkan kepadamu, pada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau diberi kemampuan syukur bagi untuk Allah bagi umatnya. Ini para hadirin, tegasnya orang yang sholawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi Allah dan para malaikat-malaikatnya, dibarengi Nabi kita para hadirin. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'in al-ali wa ja'alil anama musri'in bil baqiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ufir ya sirtawatina karib alibainana ya Rabbana. Di saat panjenengan bersalawat pasti diterima. Diteruskan berdoa, misalkan ya Allah jadikanlah umat manusia secepat-cepatnya sadar kembali mengabdi pada Allah Rabbul Alamin. Diteruskan dengan doa, ya Allah berilah berkah semua ciptaan paduka alam semesta ini dan negeri tercinta ini ya Allah. Di saat itu dibarengi sholawat, dibarengi lillah. Ini bukan kemampuan kita, tapi langsung sir Allah sendiri yang berjalankan semua itu para hadirin. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'in wal ali wa ja'alna muslimin bil waqtiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirtawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Daripada pengajian, jadi orang mohon minta, bila tidak ada dasar lillah dan billah, maka bila dikatakan dia menuduh Allah, bahwa Allah seolah tidak memberi bila tidak dimohon pada hadirin. Tapi kalau dengan dasar lillah billah, jangan ragu-ragu, walaupun masalah sepele, ya masalah sepele, karena bukan untuk kita, tapi untuk memantapkan perjalanan ubudiyah, mengagungkan Allah. Dan nyatanya kita dhaif, lemah sekelamanya para hadirin. Ya mudah-mudahan para hadirin, pengajian pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, masalah, barokah, peningkatan bagi saya dan kita bersama. Perjuangan kita bersama fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin kita saling maafkan satu dengan yang lain, para hadirin. Saling halal-halalan para hadirin. Paling gotong royong dan berjalan fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, masalah, barokah, peningkatan bagi saya dan kita bersama. Perjuangan kita bersama fafiru ilallah
wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mari sekali lagi dalam bulan penyiaran ini kita mujahadah dimulai tanggal 1 Rajab sampai akhirnya itu sekali tiap hari sekali rambahan lebih. Dan mari mudah-mudahan pemilihan umum nanti kita juga nanti menyongsong ditambah wa fi hadzal intikhabil am ya Allah 7 kali. Mari para hadirat dengan ilah dan billah rasul kita saling mengingatkan, kita selalu dikup oleh kemauan kita, oleh sifat lupa kita, sifat salah kita, sehingga berjalan hidup ubudiyah kita sering lilnya bukan lillah tapi lil saya. Para hadirat, jangan-jangan surga untuk saya dan seterusnya. Mari para hadirat, kita berhati-hati, kita menata hati kita, kita bermohon pada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Yai berjuang untuk umat masyarakat, untuk jalan alamin, untuk negeri tercinta ini para hadirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahid ya ahad ya wahid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumati la yafadati antati. Allahumma ya wahid ya ahad ya wahid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كل لمحة ونفس بأتت معلومات الله وفي ذات. اللهم يا واحد يا أحد يا ودود يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل لمحة ونفس بأتت معلومات الله وفي ذات. اللهم يا واحد يا أحد يا ودود يا جواد salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumati la yaghfiru dzati. Allahumma ya wahid ya ahad ya wahid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumati la yaghfiru dzati. Allahumma ya wahid ya ahad ya wahid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumati la yaghfiru dzati. Allahumma ya wahid ya ahad ya wahid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumati la yaghfiru dzati. Allahumma kama anzalu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama ba'du. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughrikana fi lujjati bariladah
حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسمع إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أعطى به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما بارك نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في رجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسمع إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما بعد نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في رجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسمع إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما بعد نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في رجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسمع إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما بعد نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسمع إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما بعد نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في رجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع
ولا نخسى ولا نتخرق ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما بعد نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا وتمام رضوانك يا وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديلا والسلام وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك أنت رد كنت سيدنا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديلا والسلام وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديلا والسلام وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديلا والسلام وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديلا والسلام وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديلا والسلام وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديلا والسلام وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا عليك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظر موصلة للخضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظر موصلة للخضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للخضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للخضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للخضرة العليا
Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biidznillah انظر إلي سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربني بإذن الله انظر إلي سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ضلت فضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ضلت فضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ضلت فضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ضلت فضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ضلت فضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ضلت فضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ضلت فضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب ألي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب ألي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب ألي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب ألي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب ألي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب ألي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توبتنا
قرب ألف بيننا يا رب. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله. استغراق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوثية الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوثية الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوثية الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله
ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة.